السلام عليكم. في الفيديو تاع اليوم غادي نهضروا على ليبيليبسي. L'épilepsie est une maladie neurologique chronique. Ce n'est pas une maladie mentale. Elle est due à une altération fonctionnelle transitoire du groupe de neurones. هادو les neurones غادي يصرى لهم une dépolarisation synchrone, c'est-à-dire في نفس الوقت. وعلى حسب la localisation تاعهم في le cortex غادي soit يكون عندنا des troubles motrices, des troubles végétatifs, sensoriels. صح نفهموا لا فيزيوباثولوجي تاع ليبيليبسي، خاصنا نعرفوا لا فيزيولوجي نورمال لو فونكسيونمون تاع لو نورون. دونك عندنا لانفلو نيرفو غادي يفوت في لو بروميير نورون. مي يقولوا لانفلو نيرفو غادي نهضروا على لي موفمون تاع لي زيون اترافير لو كانو ايونيك. من يوصلوا لا تيرمينيزون بريسينابتيك غادي يصير لا ليبراسيون تاع لو نوروترانسميتور. هادو لي نوروترانسميتور سوا سو سون دي نوروترانسميتور اكزيتاتريس ولا انيبيتريس. من يكونوا اكزيتاتريس وغادي يتبتوا على لي ريسبتور في لو دوزيام نورون غادي يصير لوفيرتور تاع هذيك لو كانو تاع لو دوزيام نورون تاع كانو ايونيك ويصير لو باساج تاع لانفلو نيرفو. مي اذا كانت انيبيتريس ما غاديش يصرى لو باساج. تما في ليبيليبسي غادي يكون كاين اون ديزيكيليبر في هذه لا فونكسيون، سوا غادي يكون عندنا اوغمونطاسيون تاع لا فونكسيون اكزيتاتريس ولا تاع لا فونكسيون انيبيتريس غادي تنقص. حاجه اللي خاصنا نعرفوها بشي لا بريزونس تاع ان سول كريز اي ديبيليبسي معناتها بلي هذا لو باسيون عنده ديبيليبسي. دونك بصح نقولوا بلي هذا لو باسيون راه فيه ليبيليبسي اللي يكون عندنا بلوس دو 2 كريز على الانترفال دو 24 اور. ثاني هادو لي كريز ينجموا يكونوا بروفوكي ولا نو بروفوكي. في ليبيليبسي هادو لي كريز سون نو بروفوكي. لي كريز بروفوكي باغ اكزومبل من يكون عندنا التيراسيون ميتابوليك ولا افي سي صدير بلي عندنا اون ليزيون سيريبرال. كاين une autre classification تاع لي كريز ايبيليبتيك. دونك سوا يكونوا ايديوباتيك معناتها لو كوز تاعهم اي جينيتيك ولا يكونوا سكوندير c'est-à-dire sont secondaires à une lésion cérébrale ولا غادي يكونوا كريبتوجينيك معناتها بلي كاين ليزيون بصح باغ لي موين هادوك تاع لي ماجري وكاع ما طاقوش يعرفوا هما هادو لي ليزيون. Les causes génétiques, il y a la mutation des gènes qui sont responsables à les canaux ioniques ou la mutation des gènes les responsables à la migration des neurones. Les causes secondaires qui sont AVC, troubles métaboliques, asphyxie néonatale, traumatisme ou les tumeurs. هذا الخط لهنا غادي نقسموه en 4 phases. La première phase c'est la phase critique. Deuxième, c'est la phase post-critique. Troisième, intercritique. Ben, c'est la phase critique. Donc, la phase critique, il y a où sera la crise d'épilepsie. La phase post-critique, c'est après la crise. Et la phase n'enjumons les signes suivants. Médriase réactif, morsure latérale de la langue, signe de Babinski positif, fuite d'urine, perte de la mémoire, ou là, la respiration stertueuse. Puis la phase intercritique, le patient est normal, sauf il y a des lésions cérébrales. Après ça, nous avons la phase critique, c'est-à-dire la crise. هذا هو le signe de Babinski. من نديرو la stimulation تاع le plante de pied, غادي c'est l'extension de gros orteils كيما راه مورينا في الفيديو. Maintenant نروحو نهضرو على l'épilepsie. L'épilepsie فيها deux types, généralisée ou la partielle. Généralisé intéresse les deux hémisphères cérébraux. في partiel, soit un seul hémisphère, soit وحدة من les lobes. Lobe frontal ou la pariétal, temporel, occipital. في généralisé, تنجم تكون motrice ou la non motrice. في الموتريس كاين tonico-clonique, myoclonique, tonique, clonique ou la atonique. في non motrice كاين وحدة اللي هما les absences. في البارسيال كاين 3 types, soit partiel simple, partiel complexe ou la partiel secondairement généralisée. نبداو نهضروا على les absences. Les absences يجوا عند les enfants ou les adolescents. La durée تاعهم est bref de 5 à 10 secondes. L'enfant غادي يكون d'une activité physique, après un moment donné غادي يحبس l'activité ويقعد يشوف الفيد كشغل يسهى. مع هذا الفيديو غادي يوريلكم لي كريز تاع لي زابسونس كيفاش تكون دايره.
نروحو دوكا نهضرو على لا كريز جينيراليزي تونيكو-كلونيك اللي يسموها تاني لو غران مال. هادي فيها دو فاز تونيك و فاز كلونيك. La phase tonique, la durée تكون de 10 à 20 secondes. هذه la phase est caractérisée par une chute, cri profond, contraction musculaire الأول يكونوا en flexion بعدين يولوا en extension, كاين cyanose, apnée وثاني de troubles végétatifs كيما tachycardie, rougeur de visage, hypersécrétion bronchique ou la salivaire. نجم يكون تاني كاين morsure latérale de la langue. موراها تجي la phase clonique. La durée تكون de 20 à 30 secondes. La phase est caractérisée par des secousses bilatérales, symétriques et synchrones. Ça va, Steve? Ah oui. Hein? Steve, ça va? Ça va, Steve? Pour les crises toniques, غادي يكون كاين de contractions musculaires segmentaires soutenues كيما اللي غادي تشوفهم في هادو les deux vidéos. Something really funny. Oh. Come on, baby. You okay? Pour les crises cloniques, غادي يكون كاين de secousses musculaires segmentaires répétitifs et rythmiques. Rechnen. Weiter. Ja. Ja. Noch weiter rechnen. Les crises atoniques sont caractérisées par l'interruption brève et soudaine de tonus de tout ou une partie du corps. Pour les crises myocloniques, غادي يكون كاين contraction simultanée des muscles agonistes et antagonistes. في les crises partielles simples, les symptômes غادي يكونوا على حساب les lobes qui sont atteints. Par exemple, إذا كاين atteinte في le lobe frontal غادي يكون كاين des signes motrices كيما marche jacksonienne. إذا كانت l'atteinte في le lobe occipital غادي يكون كاين des troubles visuels. في le lobe pariétal يكون كاين des sensations comme des douleurs, des picotements. Le lobe temporel contient des signes auditifs, des signes végétatifs. Les patients pendant la crise غادي يكونوا conscients, donc ينجموا يوصفوا السيمبتوم اللي صرات لهم. Pour les crises partielles complexes غادي يكون كاين perte ou altération de la conscience. هادو les crises تاني ينجموا يبداو comme des crises partielles simples. Après ça غادي يكون عندنا l'atteinte à la conscience. وكاين les crises partielles secondairement généralisées, comme son nom indique, غادي تكون partielle بعدين غادي تولي généralisée. Le premier examen complémentaire اللي غادي نخمو ديرو c'est EEG. Donc EEG n'est pas spécifique parce que parfois هادو les groupes des neurones sont localisés dans des régions plus profondes le cortex et donc ما غاديش يديتكتي l'activité تاعهم. وثاني في la phase intercritique, c'est-à-dire en dehors de crise, le EEG غادي يكون normal. تاني كان عند لي زونفون اللي عندهم قل من 6 ans عندهم une activité تشبه l'activité épileptique mais هادو ils sont sains. هذه activité elle est physiologique.
L'épilepsie rarement mais mortelle. Les patients épileptiques généralement ils meurent par des troubles cardiaques ou là par des troubles respiratoires sous forme d'apnée ou la obstruction. Généralement, le risque de la mort augmente chez les patients entre 20 à 40 ans ou les mini-changements ou l'arrêt brutal de médicaments ou là en cas de mal prise en charge.